Parlez-moi de vous, présentez-vous, ou bien je vous écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا la bonne réponse à la question في l'entretien d'embauche. Parlez-moi de vous. C'est la première question que le recruteur vous pose. Qu'allez-vous répondre? ايش غادي تقول لي في هذه la question هذه؟ C'est la question la plus importante lors de l'entretien. Parce que c'est une question qui débute l'entretien. أهم سؤال كيقولوا لك الركروتور هي parlez-moi de vous. حيت يلاه كتبدا l'entretien أول question كيصرفقك بها هي parlez-moi de vous. Vous venez d'arriver, يلاه وصلتي. Le recruteur vous dit asseyez-vous, كيقول لك جلس. Il a déjà un sentiment sur votre candidature. Déjà غير من هذيك المجيه ديالك عنده واحد السنتيمون اش غتجاوب والكانديداتور ديالك كيفاش غتكون. Il a jugé votre façon de s'habiller. déjà حكم عليك كيفاش جلستي وكيفاش لابس. comment votre façon de s'habiller كيفاش دايره. votre langage corporel كيفاش كتحرك يديك كيفاش دايرين هو كيحكم عليك من الشوفه الاولى. Donc, et votre poignée de main, ملي غتسلم عليه كيفاش البواني ديالك واش مو ولا مول ولا شفناها ديجا في اش خصك دير قبل ما توصل للونتروتيان. Est-ce que vous avez un regard qui est direct? دونك واش عندك شي regard qui est direct بمعنى كتشوف ليه في عينيه ولا كتشوف انت حاضر راسك. هادشي كله كيحكم عليك قبل ما تجلس. Donc, il se fait déjà un sentiment. Mais, quand vous allez répondre à la question « Parlez-moi de vous », ce sentiment va se confirmer. بمعنى هو حكم عليك من الشوفة ديالك ولكن ملي غتهضر تما غادي صافي غيجيبها لاصقة بحال قلتي داكشي اللي كان كيقول في راسو هو هذاك جابو هو هذاك. Donc, il est très important ترد البال كيفاش غتبريزونطا. Le présentez-vous هي أهم حاجة في l'entretien. Donc cette question est importante parce qu'elle lance l'entretien. هي باش كيبدا l'entretien هي اللي كتقول لك غير كتجلس غير كتدخل بونجور كتجلس كيقول لك allez présentez-vous ولا كيقول لك je vous écoute. ملي يقول لك je vous écoute بمعنى بدا présenta. ماشي بالضرورة خصو يقول لك parlez-moi de vous ou bien présentez-vous. une fois كتجلس parfois كيقول لك je vous écoute. يلا قول ما عندك. Donc une bonne introduction, c'est une présentation qui vous permet de passer des messages forts. L'introduction, اللي هي présentation اللي كتخليك دوز des messages كيكونوا مزيانين بمعنى كتوصل ليه الميساج قاصح من البداية كتوصل ليه بلي راك الكانديداتور ديالك مزيانة. Des messages qui vont retenir l'attention de votre interlocuteur. كيخليو لداك الانترلوكوتور اللي داير لك لونتروتيان كينتبه كيقول هذا مزيان. Dernière chose, pourquoi l'introduction est très importante? علاش l'introduction مهمة? Parce que cela conditionne que votre recruteur va vous écouter. حيتاش ملي غتكون شي حاجة مزيانة كيسمع لها شي حاجة مزيانة غينتبه لك. إلا كنتي كدوي بحالك بحال اللي دازو قبل منك غيبقى لك وي تخرج ويضرب على السي في ديالك ويلوح. دونك قال لك si vous faites une bonne introduction إلا درتي دخلة كتسمى دخلة مزيانة le recruteur va être un petit peu étonné بحال كتصرفقو. بلاتي il se dit tiens voilà un candidat qui sort de l'ordinaire. voilà واحد الكانديدا ما دايرش بحال هذوك اللي دازو قبل منه. بلاتي وخليني نسمع ليه دابا. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Brice Malik,
écoutons-le attentivement. خصو يسمع لك باش يعرف اشنو غتقول. D'accord? Donc, il y a 3 erreurs. Les 3 erreurs des candidats quand on leur pose la question parlez-moi de vous. عندك 3 ديال الأخطاء كيطيح فيها الكانديدا ملي كيقول ليه الrecruteur présentez-vous. Première erreur, c'est réciter son CV. Réciter son CV. Ça, c'est vraiment quelque chose de très banal. أخيب تخربيقة هي تبدا تقرا عليه السي في ديالك. Présentez-vous, je m'appelle Flan, j'ai هادي, en 1900 j'ai fait ça, en 1800 j'ai fait ça. Donc le candidat commence à raconter par le menu, voilà, j'ai commencé ça et j'ai fait ça avec cette entreprise, etc. يعني كيبدا يقرا لك هذاك الشيء ديتاي ديال السي في ديالو noir sur blanc. D'accord? C'est quelque chose de très classique et de très ennuyeux, donc de votre monotone. Donc رد البال لهادي ما خصكش ديرها. D'accord? Autre chose ennuyeux, je vais juste la corriger. Hop là. Ennuyeux. Voilà. Vous faites attention à ça, s'il vous plaît. Il faut pas réciter son CV. ماشي تدخل تبدا تقرا ليه السي في ديالك. خاصك تبع هادشي اللي غنعطيك وغتجيبها لاصقه ومختصره ومفيده. D'accord? Deuxième chose, la deuxième erreur, la conséquence d'une présentation chronologique, d'accord, c'est que souvent trop long. ملي غتبدا تقرا ليه من بين اسباب اللي كتخلي البريزونطاسيون ديالك تكون كرونولوجيك وتكون كيف كنقولوا باسله بانال، هي انك كتولي ترو لون. انت غتقرا ليه السي في ديالك كامل دوز فيه 5 دقائق وانت حافظ وجاي حافظ. Le candidat commence à raconter sa vie dans le détail, on perd beaucoup de temps et ce temps souvent va manquer en fin d'entretien. ملي كتبدا تقرا خصك تعرف بلي راه الريكروتور كيعطيك مثلا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه لشاك كانديداتور. دونك ملي تدخل خصك تعرف شنو غتقول نوار سور بلون، ماشي تدخل وتبدا تقرا عليه، ماشي تدخل نتايا غتبريزونتيفو وتبدا تعرض ليه في السي في ديالك، غادي يطول بزاف، وملي غطول ما غيبقاش عندك في الاخر. وملي غيقول لك بوزي موا دي كيسيون فوز افي دي كيسيون، راه خصك تسولو على شي حاجه باش تعرف لونتربريز. دونك ما يبقاش عندك الوقت فين يقولها لك وتقدر تمشي وما عارفش لانفورماسيون. دونك pour avoir de l'info pour avoir de l'info qui permettrait de par la suite de mieux argumenter باش تعرف في الاخر شنو غتقول. Donc la troisième conséquence d'un entretien chronologique, c'est que parfois le candidat a commencé sa carrière il y a 15 ans ou bien 20 ans. بدا la carrière ديالو هذه 15 ans ou la 20 ans, d'accord? Et les éléments par lesquels va commencer son discours n'ont pas forcément d'actualité aujourd'hui. Donc هذاك الشيء اللي غيبدا يقول ليه الديسكور ديالو ما il n'a pas d'actualité. هذاك الشيء اللي غتقول ليه il n'intéresse pas votre interlocuteur. مثلا انت مشيتي خدمتي واحد عامين ولا 3 ans خدمتيها في اور سيرفيس اللي انت جاي دفعتي ليه، مثلا لونتربريز، مثلا نعطيو مثال بسونتر دابيل. انت مثلا خدمتي واحد عامين ولا 3 سنين خدمتيها في شي حاجه اخرى ما عندها حتى علاقه بلونتربريز اللي انت غادي ليها سونتر دابيل. دونك لو ريكروتور ما عنده ما يدير بهذاك ليكسبيريونس ديالك، خصك تفوكاليزي على شي حاجه اللي انت درتيها قريبه للدومين. D'accord? Alors une introduction chronologique, c'est parfois commencer par des choses qui n'intéressent absolument pas le recruteur. كتبدا بشي حاجه اللي ما عند الريكروتور ما يدير بها، ما عنده ما يستافد منها وما عنده لاش يسمع لها. D'accord? Alors comment répondre d'une façon originale et percutante à la question parlez-moi de vous؟ كيفاش تجاوب عليها بالتدقيق وبالتفصيل ولكن بلا ما تطول وبلا حتى حاجه. Donc قالك bah déjà pensez que le recruteur ne retient pas tout ce que vous dites. انا ما غيعقلش على داكشي كامل اللي غتقول لي. Et qu'une réponse ne doit pas durer plus que 2-3 minutes maximum.
بريزونطاسيون خصها تكون قصيره لواحد الدرجه بزاف، يعني ما تطولش فيها بزاف. قال لك alors pour faire simple vous devez suivre cette trame. Donc simple, خصك تكون simple. Quel est votre prénom? Non, je m'appelle Flan Fertlan. Basta. Quel est votre âge? J'ai 30 ans. D'accord? Quelle est votre origine? Je suis d'origine Casablanca, je suis d'origine Rabat, je suis d'origine Tantartlan. Quelle est votre situation de famille? Il a briti تقولها. Il est كتي célibataire, c'est pas la peine تقولها. La vingtaine, 25, c'est pas la peine. كتي marié, divorcé, veuve ou la veuve, هذه خصك تقولها. D'accord? Quelle est votre situation familiale, de famille? Je suis marié. Et votre parcours? Parcours, c'est-à-dire, j'ai un baccalauréat sciences, un baccalauréat technique, un baccalauréat machin. خصك تقول الباركور ديالك. وعاد باش كدوز البروميير اكسبيريونس. Première expérience professionnelle. Sinon, خصنا نقولوا votre formation déjà هي الأولى. D'accord? Le parcours. وعاد باش كتقول هنايا votre formation. اشنو قريتي؟ قريت كدا كدا كدا. عندي مثلا ديبلوم طرطلم. ما تقولش لي زاني، ما تقولش en 2003 j'ai eu mon baccalauréat, en 2005 j'ai fait. Donc غتقول tout simplement baccalauréat sciences expérimentales par exemple. Donc formation avec une formation de technique machin اشنو درتيها. عاد باش غدير l'expérience professionnelle. غتهضر لي على l'expérience professionnelle. J'ai eu un stage فلاني donc في هاد السوسيتي ولا عندي déjà première expérience في هاد السنتر d'appel درت فيه طن la réception le produit c'était طن. Donc votre expérience en particulier شي وحده اللي كانت intéressante هي اللي كتذكرها. D'accord? Et votre situation professionnelle actuelle. Donc actuellement اش كدير في هاد الوقت دابا اللي حنا كندوزو فيه l'entretien انت اش كدير؟ غتقولي par exemple actuellement j'occupe ou là je fais tant tartlan اشنو عندك شمن بوست عندك. Et quelle est la raison pour laquelle vous avez répondu à cette annonce? علاش جاوبتي هاد l'annonce؟ علاش بوستوليتي لهذا؟ Donc aujourd'hui je voulais m'orienter vers les centres d'appel. علاش؟ Parce que je trouve que c'est un domaine qui est intéressant. D'accord? Quelles sont vos principales expériences professionnelles? Quelles sont les principales expériences les دوزتي durant toute votre carrière? يلا بديتي ما عندك ما دير بهادشي. يلا جيتي دوزتي الباك، يلا بغيت دوز واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا طوندو تبدا عاوتاني القرايه. ما عندك ما دير بالخدمه، ولكن خصك تعرف بعدا تجاوب على لا كيسيون. سي تري امبورطون. داكور؟ راه كاينه الفيديو ديال répondre aux questions qui se posent souvent lors de l'entretien. راه فيها هادشي كامل، ولكن هذه مخصصه لهاد présentez-vous parce qu'elle est très intéressante وديما كيجيوني فيها des questions كيفاش نجاوبوها. يلا دمتم في رعاية الله. à la prochaine إن شاء الله.